Bonjour mes amis, aujourd'hui on va prendre une nouvelle leçon, s'appelle la négation en français mais la négation de. السلام عليكم. النهارده هناخد درس جديد عن درس النفي، بس النفي 2. طبعا كلنا عارفين نيجاسيون سامبل هي نو با، ده تري سامبل، بس النيجاسيون دو هو اللي شويه صعب محتاج حفظ. دونك اون فا فوار، احنا شايفين هنا ان تابلو دو كولون، عندنا فورم افيرماتيف اي فورم نيجاتيف. دونك quelque chose لما الاقي كيستيون فيها quelque chose، دونك لا نيجاسيون بتاعها directement بيكون ne rien. لما اطرح سؤال ب quelque chose بتكون la réponse négativement ne rien. Quelqu'un ne personne. Quelqu'un ne personne. Toujours ou encore ne jamais. Toujours encore ne jamais. Déjà, quelquefois, toujours. Il donne ne pas encore. Ne pas encore. Quelque part. Quelque part. Ne nulle part. Ne nulle part. Beaucoup ou très. عندها deux réponses. Beaucoup ou très. Ne aucun أو aucune. طبعا aucun الماسكولين، aucune للفيمينا. Beaucoup, très, ne, guère. Beaucoup, très, ne, guère. بعد ما شفنا التابلو هناخد اكزامبل كل حالة. الحالة الأولى معانا ne rien, négation de quelque chose، هي إجابة سؤال ب quelque chose. donc tu veux quelque chose. Tu veux quelque chose يعني you want something أو أنت عايز حاجة. non je ne veux rien. non je ne veux rien. rien n'est simple. d'accord. deuxième exemple ne personne، هي réponse بتاع négation de quelqu'un. il y a quelqu'un. il y a quelqu'un. في حد هنا. non il n'y a personne. non il n'y a personne. لا يوجد أحد. 3. Ne plus هي négation de toujours et encore. Tu as toujours ton vieux manteau. Tu as toujours ton vieux manteau. أنت لسه عندك البلطو القديم بتاعك. non je ne l'ai plus. je l'ai jeté. non je ne l'ai plus. je l'ai jeté. لا لم يعد لدي، لقد رميته. Et tu as encore ton sac rouge. Et tu as encore ton sac rouge. وهل لديك ما زال لديك الشنطة الحمراء؟ non je ne l'ai plus. je l'ai donné à Valérie. non je ne l'ai plus. je l'ai donné à Valérie. لا لم تعد لدي، أعطيتها لفاليري. Des, ne, pas encore, la négation de déjà. Tu as déjà en vacances. Tu as déjà en vacances. Mais non, je ne suis pas encore en vacances. Tu as déjà، هل أنت ما زلت في الأجازة؟ لا لم أظل في الأجازة. Ne, jamais, négation de toujours, quelquefois ou déjà. Tu as déjà allé en Espagne. Tu as déjà allé en Espagne. هل ذهبت من قبل إلى إسبانيا؟ non je n'y suis jamais allé. non je n'y suis jamais allé. هنا عندي الإجراك، هي عوضت لي إسبانيا. لا لم أذهب إليها قط. jamais هي nous n'avions vu une telle folle، إن إحنا ما شوفناهاش أبدا. F ne nulle part، négation de quelque part. tu vas quelque part cet été. Tu vas quelque part cet été يعني هتذهب لمكان ما هذا الصيف. non je ne vais nulle part. non je ne vais nulle part. لا أنا نذهب إلى أي مكان. هنشوف آخر إكزامبل معانا. ne aucun أو aucune، قلنا حسب الكلمة، لو هي masculin aucun، لو هي féminin aucune. je n'ai aucune envie de quitter mon pays. Je n'ai aucune envie de quitter mon pays.
لم تعد ليس لدي رغبة في ترك بلدي. ne guère négation de très beaucoup plutôt littéraire يعني نادرا لما بنستخدمها. il n'a guère envie de quitter son pays. il n'a guère envie de quitter son pays هي نفس المعنى بتاع جي. ليس لدي رغبة بترك بلدي. وزي ما قلنا قليل ان احنا نستخدم guère. ne nullement هي égal pas du tout تساوي pas du tout. ils n'ont nullement besoin de vos services. ils n'ont nullement besoin de vos services. لم يعدوا يريدون مساعدتك خدماتك. ne que seulement. il ne vient que le samedi. il ne vient que le samedi. لا يأتي إلا يوم السبت. je n'ai que 3 euros sur moi. je n'ai que 3 euros sur moi. ليس لدي سوى 3 أورو. Donc بعد ما خلصنا الدرس هنذاكر كويس جدا. et après on va prendre des questions. عندنا une question sur 10. question 1. est-ce que tu vois toujours ton pays? بعد ما تحلوا الأسئلة هتلاقوا الإجابات بعدها. دونك حلو كويس. أتمنى يكون الدرس عجبكم وما تنسوش اشتراك في القناة واللايك والشير. شير يا جماعة شير كتير عشان نعرف نستمر. وأتمنى لكم يوم سعيد وأشوفكم في الفيديو القادم بحول الله. au revoir.